न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने बिलपनो परं जानां तदपि च न जाने स्तुतिकथा निधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेया सत्यत्वा तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतच्छन्तव्यमु जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुता मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातर् तव चरणसेवा न रचिता न वादतं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वां सेहं मयि निरुपमं यत्र कुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधसेवा कुलतया मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपाणापि भविता निरालम्बोलम्बो नरजननिकं यामि शरणं स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमनीया निरालम्बोरङ्को विहरति चिरं कोटिकनकै तवापर्णे कर्णे विशति मनोवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ चिताभस्मालेपो गरलमशनं दीपटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपति कपालीभूतेषु भजते जगदीशैकपदवी भवानी त्वत्पाणि ग्रहणपरिपाटी फलमिदम् नमोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा सस्यमुखे सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानी जपत नारायण
परे न कृतं वचोऽपि श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मयि अनाथे दत्से कृपामुचितमं वपरं तवैव आपत्सुमगणः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशे नैतच्छठत्वं मम भावयेथा क्षुधा त्रिधाता जननी स्मरन्ते जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराध परम्परा परं नहि माता समुपेक्षते सुतं वत्समः पातकी नास्ति पापग्नि तत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा